U drugoj smo polovici ljeta i dolazi nam berba voća. Neke ranije sorte voća poput kruške smo već pobrali, dok za kasnije sorte tek dolazi vrijeme berbe. Ljeto je bilo sušno sa visokim temperaturama, ali ipak voće se dobro nosilo sa tim. U ovo vrijeme često dolazi do opadanja plodova našeg voća. Zašto se to događa i kako to spriječiti, pričati ćemo upravo u ovom videu. A ukoliko želite podržati naš rad, zapratite naš kanal klikom na subscribe. Ako vam se video svidi, podijelite ga na društvenim mrežama. Ne zaboravite nam i napisati komentar ispod videa, jer nam stvarno puno znači komunikacija sa našom publikom. Sve kritike, prijedlozi i pohvale su uvijek dobrodošle. A budući da smo već jedna velika zajednica iz raznih dijelova svijeta, pišite nam kako vi uzgajate voće i povrće i koja su vaša iskustva. A kada se priča o opadanju plodova, treba znati da je to prirodna pojava koja se događa u nekoliko faza u vegetacijskoj godini voćke. Ipak prekomjerno opadanje može utjecati na prinos i krajnji rezultat proizvodnje. Nakon obilnog cvjetanja, samo dio cvjetova bude oplođen i razviju se u plodove koji ostaju na stablima sve do berbe. Prekomjerno opadanje plodova uzrokovano je čitavim nizom klimatskih i bioloških faktora. Velik utjecaj na lošu oplodnju i zametanje imaju negativni vremenski faktori, kao što su hladna i vlažna proljeća, pojačana transpiracija u vrijeme cvjetanja, kao i nedostatak vlage u zemljištu. Nešto kasnije, tokom vegetacije, može se javiti slaba ishranjenost voćaka, odnosno poremećaj u prometu organskih materija, pa i loša obezbeđenost mineralnim azotom i mikroelementima, posebno borom, čiji nedostatak doprinosi opadanju plodova u svim fazama razvoja voćke. Razlog intenzivnijem opadanju plodova često je i loše odabran sortiment u momentu zasnivanja višegodišnjeg nasada. Naime, određene sorte jabuka, krušaka, kao i velik broj sorti šljiva i trešanja su strano oplodne. Ne mogu se oprašiti sopstvenim polenom, već su upućene na međuoprašivanje i u okviru zasada moraju imati kompatibilne sorte oprašivače. Pored svih tih faktora koji mogu utjecati na opadanje plodova, imamo i razna gljivična oboljenja te insekte koji često nanose velike štete. Zbog ovih razloga treba uraditi preventivne tretmane prije pojave štetnika i bolesti. Naravno, uvijek je bolje sprječavati pojavu štetnika nego ga uništavati kada se on pojavi. Insekti koji ulaze u plod te se tu razviju do određenog stadija života nanose velike štete, a često se mogu suzbijati jednostavnom metodom. U prirodi postoje predatori, to su insekti ili ptice koje uništavaju štetnike prije no što oni uđu u plod. Ako plodovi nisu naslonjeni jedan na drugog, tada su insekti izloženi napadu predatora i na taj način se priroda sama pobrine za tu ravnotežu. Upravo iz tog razloga bi trebalo nakon zametanja plodova uraditi prorjeđivanje plodova, tako da se sami plodovi ne dodiruju.
Naravno, to ne možemo uraditi na svim voćkama, ali možemo smanjiti štetu. U krajnjem slučaju možemo koristiti insekticid, ali njih ipak treba izbjegavati. Kod većine voćaka mogu se uočiti 3 vala opadanja plodova. Neposredno nakon cvjetanja počinje prvo opadanje plodova koji nisu oplođeni, jer u njima nisu razvijene sjemenke koje luče hormone zadužene za dijeljenje ćelija i rast ploda. Drugi period dešava se krajem maja i početkom juna. To je takozvano junsko opadanje plodova. Ono se javlja kod plodova jabuka i krušaka sa formiranim malim brojem sjemenki, zbog čega se takvi plodovi slabije razviju, sitniji su i pri dodiru lako opadaju. Ovu pojavu dodatno može stimulisati nedovoljna ishranjenost biljaka i deficit vode u zemljištu. Dodatnim navodnjavanjem možemo smanjiti opadanje plodova u ovom periodu. A najrizičniji treći val opadanja dešava se pred samu berbu i karakterističan je za sorte čija je peteljka kratka i slabije elastičnosti. Opadanje plodova u ovom periodu može imati značajne ekonomske posljedice na rentabilnost proizvodnje, zbog čega se prije podizanja zasada moraju detaljno analizirati klimatski uslovi podneblja, posebno utjecaj vjetra, njegova jačina, pravac i učestalost, te adekvatan izbor sorti. U nastavku ovog videa pričati ćemo o mjerama koje sprječavaju ili umanjuju opadanje plodova. Primjenom odgovarajućih agrotehničkih mjera značajno se može utjecati na otklanjanje uzroka i štetnih posljedica opadanja plodova. U cilju bolje oplodnje i sprječavanja junskog opadanja plodova, u drugoj polovini maja preporučuje se primjena prihranjivanja azotnim đubrivom, kanom, sa normom od 100 kg po 1 hektaru. U fazi porasta ljetorasta mogu se uraditi i 2 do 3 folijarna tretmana đubrivima koja ne sadrže hlor i teške metale. Neka od njih su Fertilin, Murtonik i Fertiker. A dok se u stresnim uslovima preporučuju preparati na bazi aminokiselina. Aminokiseline ojačavaju samu biljku te je ona onda spremnija da se bori protiv različitih napasnika te oboljenja. Neka od tih sredstava su poliamin 50, drin i oligogrin. Postoji i mogućnost primjene hormonskih preparata, regulatora rasta, koji potiču dalji rast ploda i utječu na smanjenje opadanja, ali je ta praksa vrlo složena i primjenjuje se isključivo pod nadzorom stručnih osoba. Pri jačem intenzitetu opadanje plodova je izuzetno negativna pojava koja umanjuje prinos i profitabilnost voćarske proizvodnje uopšte. Međutim, kod stabala sa visokom rodnošću, to je jedan od načina prirodnog prorjeđivanja kada voćka sama obezbjeđuje optimalan broj plodova u skladu sa njenim opštim stanjem, snabdjevenošću vodom i raspoloživim hranjivim materijama. Na ovaj način smanjen broj plodova nadoknađuje se njihovom krupnoćom, pri čemu preostali plodovi uglavnom pripadaju ekstra kvalitetu i prvoj klasi.
Iz tog razloga u pojedinim godinama prirodno opadanje plodova samo doprinosi regulisanju rodnosti i postizanju dobrog kvaliteta plodova visoke nutritivne vrijednosti. Mi se nadamo da vam je i ovaj video bio od pomoći jer se stvarno trudimo da vam damo savjete u svakom polju. Većina problema u voćarstvu i povrtlarstvu ima svoje rješenje, pa tako i opadanje plodova jabuka i drugog voća. Vrijeme berbe se bliži i nadamo se da će svima vama koji ste uzgajali ovakvo voće biti uspješna berba. Ipak jesen je pred nama i vrijeme je berbe raznih plodova i mi se tome neizmjerno veselimo. A za sve vas koji nas redovno pratite, stvarno se nadamo da ste imali korist od naših savjeta te da ćete ove jeseni uživati u obilju plodova. Mi se na kraju zahvaljujemo svima vama koji nas redovno pratite i vama koji samo ponekad navratite na naš kanal. Svima šaljemo puno lijepih pozdrava.